दर्शक बंधु माने गोटे नुआ ओडिया कहानी की आपण मानक पुणी थरे स्वागत। आमे जो समय हॉस्टेल रे रहुथिलु से समय अन्य दूर दूरांता सार मध्य बेले बेले रही जाती। जो मानकर राति को आमर कोचिंग क्लास थाए से दिन पदु सार और कलिटणा निरंजन सार मध्य राति रे रहिले। सही राति रे कुकुड़ा मांस रंधा होइथिला। आमे गाँ रे जाई बुली बुला की देसी कुकुड़ा संग्रह करी आनिथिलु। भारी बढ़िया टेस्ट होइथिला। समस्ते महा आनंद रे पेटे पेटे खाई निघोड़ निदरे सोई जाइथिलु। गोटे रूम रे से पदु मास्टर और निरंजन मास्टर सांग होई सोइले। राति रे तांकर कौन हैला के जानी काले जणे आउ जणक गाल को ठोकिना चापड़े कसीदेला। तापरे ये भी ता गाल को ठोकिना गोटे देला। सेउठु से माने पर धस्ता धस्ती होई उभय बाहर को चली आसिले। ये ता बाहु दुईटा को ओ से ये बाहु दुईटा को जोर करे भिड़िकी धरि नहीं थांती जेमिति केही हल्ली चली पारिबे नाही कि कब्जार फिटी जणे अन्य जण को सहजरे आक्रमण करि पारिबे नाही। ये ताकू ओ से याकू नाकरे गुणु गुणु हे कथा कहउथांती, मते मारिबू मारी देख। एहीपरी ठेला पेला होई सेमाने गाँ मझी जाए केजाए बाट आसीगलेनी जे निजकु निजे किछि जानी पारु नाहांती। शीत दिन रातिटारे भी सेमानक देहरु परा गम गम होई झाଳ बहुथाए ओ आंचुड़ा कांचुड़ा होई केते लहुलुहाणा हेलेनी। रातिरे पागला बा बाहरକୁ परिस्रा उठिथिला। से कुआडे यांको देखि जानिदेला जे एमानकु खपिसा माड़ी बसिछि। कारण प्रथम प्रथमे से जेतेबेले एमानकु दालकिला ओ किए किए बोली दुई जण जाक किछि कहिले नाही। पाखकु आसी चिन्ही पकाइलारु परिस्रा करी तांको अब्रको छाटी देला। सेठी से माने बेहोश होई तळे पड़ीगले। गाँ लोक माने सब पाटी सुनी रुंड होई गले। परे पानी छाटी होश को आनिले। चेता पसिला परे कहिले आमर कौन हैला आमे किछि जानी पारु नाहु। केवल लागिला से मते मारी देबाकू चाहुछंती ओ मु तेणु ताकू हेले एमिति केमिति हैला बोली से माने आश्चर्य प्रकट करुथांती। कारण उभय खूब भल सांग। सेमानक भितरे एभली दुर्घटना घटिबा समस्तଙ୍କୁ आश्चर्य करी रखि देउथिला। सेही दिन ठारू आमे छुआ केही आउ राति रे एकुटिया केबे उठु नाहु। उठिले भी समस्ते डकाडु होई पंजागजाक एका थरके उठू। पागला बा कहूथिला एईटा कुआडे खपिस मानकर कांड ओ कारनामा। हेले ए गणेश मास्टररा निजे गोटे भूतटा कि से आगुरु एकुटियाटा केमिति रहे के जानी। से तो 12 मासी 8 काहाली एइठी एमिति एकुटिया पड़ी रहे। एही पदु मास्टरटा समस्तଙ୍କ भितरे भारी शांतशिष्ट। से जम्मारू मारे नाही। समस्तଙ୍କୁ भारी गेल्हा करे। साहित्य पढ़ाए और चित्रांकन मध्य शिखाए। किरी किरी होई हसी कथा कुहे। पिला माने तेणु ताको मोटे मानंतिनी। से समस्तଙ୍କ सह सांग भलिया मिसी जाती। किंतु नीरजर सारंकु देखिले लुगारे मुत पड़ी जाए। से सारटा जम्मारू डांगरे पिटिबे नाही। खाली सदाबेले कहिबो डांगरे पिटिले देहरे दाग बसी जीव। घरे देखिले बापा माँ माने ताड़ तोड़ देखेइबे। तेणु ना रहिबो चिन्ह बन्न किछि ना लागिबो पाला। हेले धनमणि रे टिके पाखकु आसिलु। कौन पढ़िबाकू इच्छा हेउनथिला ना खेलिबाकू समय नियंट हैला? ना सार पढ़ेई पारिले नाही। ना काली रात्रे समुद्र को निया लिभाइबाकू जाइथिलु? हाँ जाइथिबो। तू साहसी पिलाटा तो एमिति की गेलिया कथा कहूथिबे। सुलेई सुलेई कल्ली टाणुथिबे। धीरे धीरे पचारुथिबे कौन पाठ गुड़का मने पड़ुछि ना आउ टिके कानरे गियर देबी। आमे आ कही चिल्लौथिबु। से कहूथिबे हाँ हाँ आउ टिके मने पकाओ। मु जानिछि परा एथर पाठ गुड़ाक सबु मने पड़ीजिब। मझिरे मझिरे जेतेबेले जोहर करी कलिटा टाणी देउथिबे आम देहरु सेतेबेले परा प्राणवायुटा उड़ी जाउथाए।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅନର୍ଗଳ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପକାଉ। ନହେଲେ ସେଦିନ ଦଶା ବଉଳିଲା ବୋଲି ଜାଣ। ସେଇ ସାରଙ୍କୁ ତେଣୁ କଲିଟେକା ଇଂରାଜୀ ମାଷ୍ଟର ଆମେ କହୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ସେ ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଖୋଜନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିପ୍ଟପ୍ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ତ କଂସା ବେଲାରେ ଗରମ ପାଣି ଥୋଇ ଆଇରନ୍ ଦିଆ ପୁରା ଫିନ୍ ଫିନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି। ଆମକୁ ବି କହିବେ ଡ୍ରେସ୍ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପିନ୍ଧିବ। କେଉଁଠି ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗ କି କୁଞ୍ଚ ଟିକେ ପଡ଼ିନଥିବ। ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ଗାଧୋଇବ, ନଖ କାଟିବ, ଠିକ୍ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ, ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖିବ। ସେ କହନ୍ତି ମନ ଓ ଶରୀର ପରିଷ୍କାର ନହେଲେ ପାଠ ବି ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ କିଛି ମହାପୁରୁଷ ବା ଭଲ ଉପାଖ୍ୟାନଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଯହିଁରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବା ଓ ଜୀବନ ଉପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସେ ସାରଟା ସତରେ ଗୋଟେ ପାଠୁଆ ମାଷ୍ଟର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ। ତା' କଥା ଗୁଡ଼ାକରେ ଉପଦାୟତା ଏବେ ବି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଠଟା ଆଗୁଆ ସମସ୍ତେ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ମୋଡ଼ା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେହି ସାରଙ୍କ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ାଉଥିବା ବିଷୟରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିବୁ। କାରଣ ସେ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି ଓ କାହାର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ସବୁ ଟିକିନିକି ବୁଝନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ଅହରହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ ସେ କେମିତି ଝଟ୍ ବଦଳ ହୋଇ ଏ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତେ କି? ଏତେ ନୀତି ନିୟମରେ କଷଟି ଭିତରେ କିଏ ସେ ରହିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ସତକୁ ସତ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଲା। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପରିବେଶ ବେଶ୍ ବିଷାଦିତ ଥିଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲୁ। ଆଖି ଆପଣା ଇଚ୍ଛାଏ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମନରେ ସିନା ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ନୀତିନିୟମ ଓ ପାଠପଢ଼ା ସବୁ କଥା ଭଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସିଏ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି କେତେ ସେଦିନ କାନ୍ଦିଲେ। ଗଲାବେଳେ କାହାକୁ ଚୁମାଟିଏ ଦେଲେ ତ କାହାକୁ କାଖେଇ ପକାଇଲେ। ପୁଣି କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ କେତେ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିବି ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସାର୍ ଆମ ଗହଣରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆମ ଚେତନାର ମାନସ ପଟରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ କଥାଟା ସେମିତି ଚିହିକି ଉଠି ଉଙ୍କି ମାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।